प्रार्थना प्रार्थना करे प्रार्थना करे प्रार्थना। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। पवित्र बाहुड़ा तिथि आउ आज बाहुड़े दारु ब्रह्म विश्वर धीपति श्री श्री जगन्नाथ स्वामी बलभद्र भगवान माँ सुभद्रा को धरी आज माउसी घर बाहुड़ी जीवे कर्मस्थान अर्थात श्रीमंदिर। केड़े अलौकिक दृश्य आसी नवदिन घोष यात्रा सारी आज महाप्रभुंकर बाहुड़ा तिथि भक्त बिहुने आज बाहुड़े महाबाहु श्री भूमंडल आज समस्ते स्तब्ध नीरव भाव देखुं महाप्रभु को कारण महाप्रभु को अवलोकन कले यही रथारूढ़ अवस्था चर्मचक्षु देखिले सात धर्म पापक्षय हुए बोली विश्वास रही। विश्वासर ऊर्ध्वे भरसार मध्य श्री श्री जगन्नाथ स्वामी प्रभु आपण को एति मागुणी करुच्ची निवेदन करुच्ची प्रार्थना करे प्रभु आपणकर बड़दाण्डे नंदीघोष चले ए मन बड़दाण्ड को आसतु बारे देखी जातु भीतिप्रस्त केमती उच्छन्न हुए महामारी कबल रक्षा करंतु महाप्रभु एति निवेदन करे एति प्रार्थना करे। आज पवित्र पवित्र आहुरी पवित्र तिथि रे सुंदर तार वर्णन प्रार्थना रे आपण मानू एक सुंदर गीतटी माता माँ सारला बागदेविनी कल्याणमयी जगधात्री जगदम्बे अम्बे आद्याशक्ति माँ सारला देवी झंकड़वासिनी शालांक पाखरे शरण जाई एति कहिबी शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणी सर्वसात्विं हरे देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। माँ सजै देइछंती माँ सारला को आउ पिता बापा सजै देइछंती श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में नीलाद्रौ शंख मध्य शतदल कमले रत्न सिंहासन मध्यस्थं चक्रजन बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। बड़ ठाकुर को पिता सजै जगतर पिता सजै कंठशिल्पी वरण्य कंठशिल्पी श्रीचरण महंती तांकर छंदरे छंदरे गीतर कुंजरे डयाणार माळ करी सजै दियंती प्रार्थना रे आपणकर चिंता चेतना रे आसंतु शुणिबा कंठशिल्पी श्रीचरण महांती को। बापा जगन्नाथ मोमा सारणा बापा जगन्नाथ। माँ को देखिले माँ को पाखे आम पढ़े पड़ी जाऊ बढ़ी जाऊ जगन्नाथ देखिले आम दुई हाथ टेकी दू ये हूँ आम परंपरा कथा आम विश्वास कथा। कौन लेखा जन को देखिले मुंडिया मारुची जन को देखिले टेकुची हाथ मोमा सारणा बापा जगन्नाथ बापा जगन्नाथ। मोमा सारणा जगन्नाथ मोहा सारणा बापा जगन्नाथ जनकू देखिले मुंडिया मारुची जनकू देखिले
ଚରଣ ଚରଣ ବୋଲି ବୋଉ ଡାକୁଥିଲା, ସାରଳା କୃପାରୁ ସେ ନା ଶ୍ରୀଚରଣ ହେଲା। ଗାଁରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଚରଣ ଚରଣ ମତେ। କ୍ୟାସେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲି ମା ସାରଳାଙ୍କ କ୍ୟାସେଟ ମୋର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାସେଟ, ସେ କ୍ୟାସେଟରେ ଶରତ ନାୟକ ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ହେଲା। କଣ ଲେଖା? ଚରଣ ଚରଣ ବୋଲି ପୂଜା ଖୁସିଲା, ସାରଳା କୃପାରୁ ନା ଶ୍ରୀଚରଣ ହେଲା। ଚରଣ ଚରଣ ବୋଲି ପୂଜା ଖୁସିଲା, ସାରଳା କୃପାରୁ ନା ଶ୍ରୀଚରଣ ହେଲା। ଜଣେ ତମ ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାଇ କୁଣ୍ଠ, ଜଣେ ତମ ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାଇ କୁଣ୍ଠ, ଆଉ ଜଣେ ମୋର ବିଦ୍ୟାର ତୀର୍ଥ ମୋ ମା ସାରଳା ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ମା ସାରଳା ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତରା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଆମେ ଗାଉଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ଭଜନ ସେବକ, ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ କହୁଛୁ, କହିକିରି ଆମେ ପଇସା ନଉଛୁ, ଘର ଚଳଉଛୁ। କାଳିଆ ଚାହିଁଛି ବୋଲି ହସୁଛି ମୋ କ୍ଷେତ, ସଦୈବ ସାରଳା ବୋଲି ଏ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତ ପଦେ ମୁଁ ଗାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ମା ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଏ କଥାରେ କଣ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? କାଳିଆ ଚାହିଁଛି ବୋଲି ହସୁଛି ମୋ କ୍ଷେତ, ସଦୈବ ସାରଳା ବୋଲି ଗାଉଛି ମୁଁ ଗୀତ। କାଳିଆ ଚାହିଁଛି ବୋଲି ହସୁଛି ମୋ କ୍ଷେତ, ସଦୈବ ସାରଳା ବୋଲି ଗାଉଛି ମୁଁ ଗୀତ। ଜଣେ ଦେଇପାରେ ରୋଷ କରୁନି, ଜଣେ ଦେଇପାରେ ରୋଷ କରୁନି, ଜଣେ ଦେଇପାରେ ରୋଷ ଘରୁ ନିଆଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେମିତିକା ଭକତଟିଏ ହେଇଥିବି, ସେବକଟିଏ ହେଇଥିବି, ସେବକ 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 ସେବକର ସେବକଟିଏ ହେଇଥିବି, ମଲା ବେଳକୁ ରୋଷ ଘରୁ ନିଆଁ ଟିକେ ଯିବ। ଜଣେ ଦେଇପାରେ ରୋଷ ଘରୁ ନିଆଁ, ଜଣେ ନେଇପାରେ ମୋ ଥଇଲା ପାଦକୁ ଚଲେଇ ଶିଖେଇ ଦେବ କିଏ? ମା ସାରଳା। କଣ ଲେଖା? ଜଣେ ଦେଇପାରେ ରୋଷ ଘରୁ ନିଆଁ, ଜଣେ ଦେଇପାରେ ଚଲେଇ ହାତ। ମୋ ମା ସାରଳା ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ମା ସାରଳା ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ
প্রার্থনা প্রার্থনা